warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jamaah majelis tarbiyatun nasyiin yang dipun muliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ternyata pun sampai juz 4 gak kroso nggih, mulai 3 juz masyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh albirra ing kebajikan. Albirra mriki kebajikan sing sempurna. Napa? Kaapian sing paling sempurna napa, Bu? Enten malih ta saluwi swarga. Enten? Mboten enten, berarti swarga niki. Hatta tunfiqu, sehingga aweh infak sira kabeh mimma saking perkara tuhibbu kang padha cinta sira kabeh ing ma. Kalian tidak akan mendapatkan surga, terus Gusti Allah ngoten, sampai kalian itu menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Masya Allah. Krungu dawuh Gusti Allah niki, Abu Thalhah, seorang sahabat Ansor yang punya kebun di depan Masjid Nabawi yang dinamakan kebun Rauha, langsung matur nang Rasulullah, ya Rasulullah, kiranya sudilah engkau menerima infak saya. Ini adalah harta saya yang paling saya cintai. Saya sedekahkan Rasulullah, saya infakkan, saya ingin mendapatkan albir. Ngonten nggih para sahabat. Kuatah sahabat sing mau Kanjeng Nabi memberikan apa yang dia cintai, karena dawuh Gusti Allah, kalian tidak akan mendapatkan albir. Albir itu memiliki surga sebelum kalian meninfakkan apa-apa yang kalian cintai. Masya Allah. Wa malan ing perkara tunfiku kang padha infak sira kabeh min syai'in saking perkara saking suwi-wiji, fa innallaha monggo sak temen Gusti Allah bi kelawan ma tunfiku min syai' iku alimun, dat kang moho ngaweruhi. Dan apa-apa yang kalian infakkan, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui napa mawon sing kita dalaken, bah titik bah akeh, bah ikhlas bah ora ikhlas, niki Gusti Allah pirsa. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Ayat niki sebab-sebab turunnya ayat, enten kelompok Yahudi moro datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara bahasa mriki ngenten. Hei Nabi Muhammad, sampean iku jare peneruse Nabi Ibrahim. Lah kok sampean mangan daging unta? Lah kok sampean ngombe susu unta? Dipikir Nabi Ibrahim niku syariate diharamaken mangan daging unta lan lan susune unta. Langsung mudhun ayat menika, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Kullu ta'ami utas kabehane panganan iku kana ana apa kullu ta'am iku hillan
halal li Bani Israil maring anak putune Israil. Israil niki sinten mriki? Nabi Yakub. Sing dimaksud Israil itu mriki adalah Nabi Yakub dan keturunannya. Bani Israil berarti anak turun Nabi Yakub. Illama kejaba apa harrama kang ngaramake sapa Israilu Nabi Israil Nabi Yakub ala nafsihi ing atase awak dhewe ne Nabi Israil min qabli an tunazzalat Taurah saking sadurunge den turunake apa at-Taurat kitab Taurat. Semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israil kecuali makanan-makanan yang memang Nabi Israil sendirilah, Nabi Yakub sendiri yang mengharamkan pada dirinya, dan itu terjadi min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum kitab Taurat diturunkan. Ceritanya ngenten. Nabi Yakub niku terkena sakit yang enggak sembuh-sembuh. Yen awan waras lek bengi kumat. Ngonten terus sehingga beliau bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika Engkau memberikan kesembuhan atas ikut ini, maka makanan yang paling aku cintai dan minuman yang paling aku sukai sak donya aku haramkan untuk diriku. Ambek Gusti Allah disembadani. Ambek Gusti Allah disembadani. Nadare dituruti. Akhirnya beliau mengharamkan. Dadak wong Yahudi gak nyambung ngelokno Kanjeng Nabi. Ya Nabi, jare sampean iku pengikute Ibrahim lah, kok mangan daging unta, ngombe susu unta. Nah, ternyata wong Yahudi salah paham. Nah, wong Nabi Israil itu setelah Nabi Ibrahim sebelum Bani Israil kan ngoten. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Qul ngomong sira wahai Nabi Muhammad, dawuhipun Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatu gawon mrene kitab, gawon mrene bit-taurati, bawalah kitab Taurat, fatluha, kemudian bacalah kitab Taurat, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqin wong kang padha bener. Bawa kitab Taurat, kemudian baca kitab Taurat, maka kamu akan tahu siapa yang benar, aku atau dirimu. Terus Kanjeng Nabi ngoten. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. Faman moko usad utawi sapane wong iku iftara ngaku-ngaku sapa man 'alallahi ing atase Gusti Allah al-kadhiba ing kebohongan, min ba'di dzalika saking sakwise mengkono-mengkono hujjah, faulaika humud dzalimun, maka utahe mengkono wong akeh iku adzalimun padha zalim kabeh. Tawupun Allah Subhanahu ngenten maksudnya. Maka barang siapa yang mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dari setelah jelasnya referensi, jelasnya hujjah, jelasnya dalil bahwa haramnya daging unta dan susu unta itu terjadi pada Bani Israil, terjadi pada Nabi Yakub, bukan Nabi Ibrahim. Faulaika humudz zalimun. Setelah mereka tahu, tapi mereka tetap dengan pendirian mereka. Ngoten.
faulaika humud dhalin, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim. Qul sadaqallah, qul, ucapkanlah wahai Nabi Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Maha benar Allah atas apa yang terjadi ini, bahwa yang dikabarkan oleh Allah itu benar semuanya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutlah kalian wahai orang-orang cinten utul kitab, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus itu. Wa ma kana minal musyrikin, wa makan orang sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin, termasuk golongane wong kang padha musyrik kabeh. Jadi bukanlah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim termasuk sebutannya sinten selain Khalilullah, Abu bapak para nabi. Bapak para, kenapa kok kakak Nabi Adam? Nek Nabi Adam bapak para menungso, tapi Nabi Ibrahim bapak para nabi, sebab anak turune Nabi Ibrahim niku dadi nabi, termasuk jalur saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Terus beliau adalah termasuk yang nabi yang mengesahkan Allah, yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah. Pundi nih wow. Wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ayat niki sebab turunnya ayat sami Rasulullah ditekani kalian kelompok orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kiblat kami itu lebih dahulu daripada kiblat kalian. Kiblat wong Yahudi ku luwih dhisik Muhammad timbangane kiblat sampean. Turun ayat inna awwala baitin, sak temene kaitane omah, wudi'a kang den bangun apa bait kanggo ibadah linnasi maring manusa, lalladzi nyekti panggonan omah bibak kata kang ono ing Bakkah. Bakkah itu sebutan nama lain daripada Makkah. Bakkah, Makkah. Jadi sami mubarakan halidin berkahi wahudan lil muttaqin. Wa hudan lil alamin. Kalau mau sampai merem nih bang. Dan menjadi petunjuk bagi orang-orang alam semesta. Jadi ketika Nabi Muhammad didebat oleh orang Yahudi, bahwa kata orang Yahudi napa jenenge kiblat kami wahai Nabi Muhammad itu lebih dulu daripada kiblat Anda. Langsung Gusti Allah nurunaken ayat, sesungguhnya pertama kali rumah yang dibangun untuk dijadikan tempat ibadah bagi manusia lalladzi bi Bakkah, yaitu sebuah tempat yang ada di Bakkah yang diberkahi, yang wahudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi semua manusia di alam semesta. Jadi di sian Ka'bah, bahkan Ka'bah itu
diciptakan oleh Allah. Wonten ing tafsir napa jeneng Ibnu Katsir niku, Ka'bah itu lebih dulu daripada Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi, jadi moro-moro muncul di permukaan air itu seperti buih yang putih muncul, kemudian di bawahnya morodo ono tanah. Pertama kali, berarti bumi pertama kali, bumi mana? Ini sore Ka'bah. Nonton nggih. Sadurunge Nabi Adam diciptakan. Kemudian tempat mana lagi? Baitul Maqdis. Sebagaimana yang diriwayatkan Kanjeng Nabi bahwa jarak antara penciptaan Ka'bah dan Baitul Maqdis selisih 40 tahun. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fihi, padanya, fihi ku tetep ing dalem alladzi bi Bakkah, maksudnya Ka'bah di Mekah, ayatun utawi piro-piro tondo bayyinatun kang nyoto kang jelas. Maqamu Ibrahim iku rupane salah siji daripada tanda-tanda yang jelas itu adalah maqam Ibrahim. Di mana di Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Napa maqam Ibrahim niku? Ini mboten makame. Makame Nabi Ibrahim niku mboten kuburane, mboten nggih. Nah, maqam Ibrahim itu adalah jejak kaki Nabi Ibrahim sewaktu membangun Ka'bah, yang mana ada batu diinjak digawe langgen dandani Ka'bah, sing waktu itu diawang ke Nabi Ismail, terus subhanallah ngecap watune niku, ngecap telapakane Nabi Ibrahim sampai saniki. Dan itu disyariatkan, siapa yang sholat ten makom Ibrahim disunahkan. Enten Quran napa niku? Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Jadikan sebagian dari makom Ibrahim itu tempat sholat. Jangan matun tawaf, sunnah sholat di makom Ibrahim. Dulu dalam mutlak mawon usolli rakaataini lillahi ta'ala. Riyen makom Ibrahim itu dempet kalian Ka'bah. Kemudian di zaman sahabat Umar bin Khattab, karena mengganggu orang tawaf, digeser ke timurnya Ka'bah, rotok nyisi. Sing sakniki dikek napa? Kuncup niku. Nggih. Seperti sangkar bumi. Lah, ngoten niku. Nah, di situ. Mriku sunah yen wonten tawaf, sunnah salat temriku. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Ini perintah enten ngene Quran wonten. Wa man dakhalahu kana aminah. Wa man utai sapane wong iku dakhala mlebu sapa manhu ing alladzi bi Bakkah, mlebu tanah haram Mekah. Kana moko ana sapa waniku aminan wong kang aman. Subhanallah, dijamin keamanan kalian Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu masuk Mekah, tanah haram. Jadi tidak ada membunuh di sana. Bahkan nanti Dajjal pun tidak masuk Mekah. Tapi wong sing ditakdirno ketemu Dajjal krana ora tau ndonga, napa? Penjagaan terhadap Dajjal. Wayahe Dajjal teko metu dicekel itu dadak metu. Terus penting doa penjagaan setelah tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid pun salam dhisik. Kita ndonga kados ndongane Kanjeng Nabi, terus sekali doa penjagaan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya musabbital qulub atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ku tetep kedue Allah 'alan nasi ing atas manungsa hajjul baiti utawi haji ing Baitullah man ing wong istata'a kang kuwasa sapa man ilai maring Baitullah apane sabilan dalane. Manusia diwajibkan haji. Ada perintah haji ke Baitullah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu sabila, ilai sabila, yang mampu artine niku duwe sangu kangge berangkat, awake sehat, dalane aman. Nah, ngoten. Dalam Nah, kaitannya dengan niki nopo? Kaitannya niku ini ada kaitannya dengan pengakuan ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengklaim bahwasanya mereka itu pengikutnya Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kok ora ono sing budal haji? Nggih. Dadi wong Yahudi, wong Nasrani ora ono sing haji, padahal salah satu syariat daripada Nabi Ibrahim yang dilestarikan oleh oleh umat akhir zaman, ketika Nabi Muhammad adalah haji ke Baitullah. Niku warisan syariat warisan niku warisane Nabi Ibrahim. Nah, Kanjeng Nabi sebagai pengikut napa jenenge pewaris Nabi Ibrahim, maksudnya pewaris niki syariat nggih. Syariatnya, tapi kedudukan jauh. Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Masuk syariatnya. Niku syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ora ono sing haji. Sehingga di sini dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di manusia itu diwajibkan haji kepada Allah, namun bagi siapa yang mampu. Wa ma kafara wa manan utai sapane kafara ingkar kafir kufur ingkar akan kewajiban haji sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Fa innallaha maka satemene Gusti Allah iku ghaniyun dat kang moho semugih anil alamin ing atase wong alam kabeh. Barang siapa yang kufur ingkar terhadap kewajiban haji yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yang meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka ingkar akan kewajiban ini, padahal mereka ngaku mereka generasi penerusnya Nabi Ibrahim, tapi mereka ingkar terhadap haji. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Artinya semugih niku napa Gusti Allah ora butuh ibadah kalian. Gusti Allah ora butuh kalian meninggalkan haji. Gusti Allah gak butuh. Kalian meninggalkan sholat pun Gusti Allah ora sama sekali. Ibadah kita atau kita maksiat itu sama sekali tidak menambah dan tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Niku maksudnya ghaniyun 'anil alamin. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kul katakan wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, hei ahli kitab wong Yahudi lan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah,
Kenapa kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah Subhanahu wa taala syahidun itu menyaksikan ala ma ta'malun atas apa yang kalian perbuat. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, tauhipun Allah, ya ahlal kitab, hei ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah. Nih, keliru nggih. Qul ya ahlal kitab, hei ahli kitab, lima, kenapa tasudduna, kalian menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, man, terhadap orang amanah yang telah beriman, tabghunaha, kalian menginginkannya, menghendakinya, iwajan, menjadi bengkok, wa antum syuhada, padahal kalian adalah orang-orang yang menyaksikan kebenaran ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terus-menerus berusaha menghalang-halangi para sahabat yang mengimani ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes pokoke ya apa, mereka ini iwaja bengkok, melakuni orang lurus. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu lan ora ana uta Gusti Allah iku bighafilin, dat kang lali amma saking perkara ta'malun kang padha ngamal sira kabeh. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak lupa, tidak lengah terhadap apa yang kalian lakukan. Artinya ora dibarno, ora dijarno mek Gusti Allah berbuat salah, mek Gusti Allah senajan mereka berbuat salah niki mboten dijarno. Jadi ada hisabnya, ada pertanyaannya, enten waktu nih. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman kabeh, ing tuti'u lamun nganut sira kabeh, taat sira kafarikon ing kelompok minal ladzina utul kitab, saking wong akeh kang padha den paring kitab, maksude ahli kitab wong Yahudi lan Nasrani, ya ruddu kumoko bakal balekno kabeh sapa alladzina utul kitab kum ing sira kabeh ba'da imanikum, ing dalem sakmarine keimanan sira kabeh, kafirina dadi hali dadi wong kafir kabeh. Artinya apa? Artinya kita diingatkan kalian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jangan sekali-kali pernah kita itu nurut, kita itu manut, taat terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kalau kita nurut nganut, mereka pasti akan memisahkan kita dengan keimanan kita. Jadi mereka inginkan kekafiran kita. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian terhadap kekafiran setelah keimanan kalian. Memang misi mereka seperti itu. Laiten gini surat napa? Walan tardo, nah napa? Walan tardo angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatihim. Jadi selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridho terhadap kita sebelum kita mengikuti mereka. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu, wa kaifa, dan bagaimana mungkin takfuruna, kalian akan menjadi kafir. Nah niki senengi ngonten niki para sahabat didawi di asal napa taukid saking Allah, bagaimana mungkin kalian akan menjadi orang-orang kafir wa antum tutsla alaikum, sedangkan kalian dibacakan ayatullah, ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Niki berita gembira bahwa para sahabat itu teguh dalam keimanannya. Kenapa? Karena wahyu tidak sekaligus.
Beda dengan nabi-nabi yang lain, sekaligus ngenten kitab suci ini. Tapi lain Nabi Muhammad boten, awan, kadang bengi. Jadi masih ketungguan wahyu. Para sahabat niku cek ketungguan wahyu. Sehingga Allah dawuh, "Kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh." Enggak mungkin kalian kafir. Cek ketungguan wahyu terus cek ketungguan utusanipun Allah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama Allah, maksudnya billahi itu mereka adalah agama sapa wong sing ngoceki agamane Gusti Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah ila siratim mustaqim, sampai pada jalan yang lurus. Lah, ngoceki agama Allah niku yo napa? Di antaranya hadir majelis seperti ini, seneng nanggen majelis ilmu. Terus para ulama nggih ana rong perkara lek iku dilakoni moko selamat. Sinten nawon mangani barang halal. Sing dipangan halal, golek iya dengan cara yang halal. Terus cek gelem dolek ilmu. Cek gelem dolek ilmu, hadir ke majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Niki insya Allah bakal selamat. Muga-muga kula kali panjenengan dadi wong sing selamat, mati dalam keadaan husnul khotimah, mlebu swarga tanpa parkir neraka. Amin Allahumma amin. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munqadimul la yumallu sama'uhu tanaza'a an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfi min kulli wa nuruhu dalilun lil qalbi inda jadi wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hasyati wa salli wa sallim kulla yaumin wa laylatin ala man bi'ir rahmanu ya balu taubati wa alin wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati rabbana taqabbal minna waqbalna bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu